السلام عليكم. اهلا وسهلا بالمتتبعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير. اذا من بعد ما تفعلت لي القناه كنشكر جميع الناس اللي كانوا كيدعموني وكيشجعوني باش نواصل. اذا كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والحمد لله، وكنتمنى القناه ديالي توصل لاكبر عدد ممكن وتشجعوني اكثر. اللي كان اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يتابونا ويشارك فيها، واللي عجبوه الفيديوهات ما ينساش يدير لي ابوني. اذا الموضوع ديال اليوم جيت لكم بموضوع جديد، الا وهو يعني شنو غندير من بعد نهايه الدوره. كاملين الاساتذه كيتسائلوا شنو هو الرابور اللي كنديروه من بعد الدوره الاولى. اذا انا هذا واحد ليكزامبل كو جي في لو بيلون دي ريزولتا دو بروميير سيمستر. Le bilan des résultats de premier semestre. Donc les difficultés à l'école. Donc هذا هو داك لو بيلون اللي كنكتبوه كاملين، اللي خصو يكون عندك في نهايه الدوره الاولى واللي عليه كتعمل في الدوره الثانيه ان شاء الله في الدوزيام سيمستر. Donc les difficultés à l'école peuvent devenir un réel handicap pour l'apprenant qui a besoin d'un soutien scolaire. Le primaire est surtout axé sur la lecture, l'écriture et le calcul. D'après l'observation en classe et les résultats des apprenants de premier semestre, on établira un programme de travail personnalisé et axé sur les lacunes et les difficultés que rencontrent ces derniers en envisageant différentes formules de soutien et en évaluant le progrès accompli de ce dernier. Donc, pour les horaires, les séances de soutien seront intégrées dans les délais disponibles et adéquats. Donc, durant la semaine d'évaluation, soutien et consolidation, c'est-à-dire 4e semaine d'unité didactique, pendant 15 minutes avant la fin de chaque journée scolaire pour la lecture. Donc, pour la forme de travail en groupe en focalisant sur l'approche différentielle, individuelle durant l'évaluation et le suivi de la progression. Donc les objectifs visés. Donc هذا هو الرابور كنتحدثوا فيه على les difficultés ديال le premier semestre, après les horaires ديال les séances de soutien ou donc les formes de travail qu'on va travailler en groupe ou travailler individuellement. Après, on trace les objectifs visés. Donc, les objectifs visés, c'est aider les élèves à remédier aux diverses difficultés rencontrées en classe, renforcer leurs compétences et la rendre autonome. Donc, développer des capacités aussi importantes que la confiance en soi, l'autonomie et le goût d'apprendre. Maîtriser leur attention, s'organiser dans leur travail, veiller à leur faire acquérir la méthodologie indispensable à la bonne poursuite des études. Les amener à la réussite scolaire en développant leurs compétences. Donc après, on va tracer les difficultés d'apprentissage après l'observation des résultats des élèves de premier semestre. Donc pour la lecture, par exemple, la faiblesse du langage oral, difficulté articulation des mots, l'indicapacité d'identifier les mots écrits, difficulté de prononciation correcte, mélange entre les lettres qui se ressemblent, l'incapacité de comprendre le sens des phrases. Donc pour l'écriture et problème au niveau de la mémorisation de la forme orthographique, des formes orthographiques, la forme phonologique et le sens correspondant. Pour la langue, par exemple, différencier le genre et le nombre des noms. Différencier entre le nom et le verbe, difficulté en matière de conjugaison des verbes autant indiqués.
باغ اكزومبل عاوتاني كنشوفوا الصعوبات المرصوده في ماده الرياضيات. اذا حنا كنبقاو اول حاجه كنرصدوا هذيك الصعوبات، يعني لي ديفيكولتي اللي كاين عند ليلاف. باغ اكزومبل الجمع والطرح وضرب الاعداد من 0 ل 999 1999 الأعداد الكسرية، قياس المساحة، الإزاحة والدوران، المضاعفات والقواسم، قياس الكتل، تنظيم ومعالجة البيانات. إذا كاين صعوبات في هذه الدروس هذه. من بعد ما رصدنا لي ديفيكولتي d'apprentissage كنمشيو لي سوليوشن اللي حنا مقترحين. Donc pour la lecture, interrogez les apprenants ayant des difficultés et amenez-le à se poser des questions à travers une expérience, une histoire. Exercice d'entraînement sur l'articulation rapide, autocorrection des fautes de lecture, aider les élèves à lire et à prononcer bien les mots, faire une librairie, faire des activités parallèles telles que des récitations ou de pièces théâtrales. إذا من خلال إنشاء مكتبة ومن خلال الأنشطة الموازية والأنشطة الموازية بالمسرح والشعر، يعني كيمكننا نتجاوزوا هذيك الصعوبات اللي كتكون عندنا في لا ليكتور. Par exemple, pour l'écriture et dicter des mots en utilisant les ardoises, des exercices de remplissage des pointillés par des lettres manquantes. Pour la langue, proposer des exercices qui visent le but de faire la différence entre le masculin et le féminin d'un par le pluriel, faire apprendre la conjugaison. بالنسبه للاقسام، يعني مثلا القسم الخامس والسادس يمكننا نفصلوا اكثر. انا هذا عطيت اكزامبل باغ اكزامبل ديال الكاترياماني، ولكن ممكن كتغير هذيك لي ديفيكولتي اللي عندنا، داك لي ديفيكولتي اللي كنرصدو كتغير حسب مستويات الاقسام. باغ اكزامبل بروميير اني ني با بور، ماشي هي نفسها بور دوزيام اني، ماشي هي نفسها تخوازيام اني، كاتريام اني، سانكيام اني اي سيزيام اني. انا عطيت واحد ليكزامبل، ولكن نتوما ممكن انكم تحددوا دوك لي ديفيكولتي اللي نتوما شفتوهم ابري لوبسيرفاسيون ديال لي ريزولطا دي زيليف دو بروميير سيمستر. بالنسبه مثلا الخطط المعالجه ديال صعوبات الرياضيات، كنلقاو التمرن على انجاز عمليه الجمع والطرح والضرب، التمرن على مقارنه الاعداد، انجاز انشطه متنوعه لمعالجه الصعوبات المرصوده. اذا كتختلف من مستوى الى اخر هاد معالجه الصعوبات. من بعد كتجي رصد مثلا مشاكل في اللغه العربيه، الصعوبات في اللغه العربيه كنرصدوها ومن بعد كنقترحوا الحلول. كذلك صعوبات في النشاط العلمي وكنقترحوا الحلول ديالها. اذا هذا هو لو رابور اللي خاص كل استاذ ينجزو في نهايه الدوره الاولى. اذا الى نال الدرس الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم مني كل جديد. ولا عندكم شي اقتراحات ديروها ليا، كتبوها ليا في التعليقات، وانا راه كنطلع على كل الاقتراحات، وكنعتذر الى انا ما جاوبتش عليها، راه هي كثيره، ولكن كلكم كنشكركم وكلكم كنبغيكم وكلكم عزازين عليا، والله يحفظكم ليا كاملين. اذا هذا هو لو رابور غنهبط عليه، غتشوفوه كما هذا كما كتبتو انا بهذه الطريقه هذه. هذا واحد لا فورم ديال لو رابور ديال الدورة الأولى. دونك خص يكون عندنا في نهاية الدورة الأولى. هانتوما هذا لو رابور. إذا بهذا الشكل كنكون درت ان رابور اللي حددت فيه لي ديفيكولتي اي لي سوليوشن باش نعالج الصعوبات. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.